Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Willy Trendy from management class of 24A with study number 24411150. In this video, I will explain about the open economy. Just go straight to the video. Happy watching, guys. Definition: the open economy is the economic system of a country that involves itself in international trade, namely the activities of exporting and importing goods and services, and also the movement of capital with other countries. In an open economy, countries not only rely on the domestic market but also actively interact with the global market through trade, investment, technology transfer, and labor migration. Definisi: perekonomian terbuka adalah sistem atau suatu negara yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yaitu kegiatan ekspor dan impor barang serta jasa, dan juga pergerakan modal dengan negara lain. Dalam perekonomian terbuka, negara tidak hanya mengandalkan pasar domestik, tetapi juga berinteraksi secara aktif dengan pasar global melalui perdagangan, investasi, transfer teknologi, dan migrasi tenaga kerja. Karakteristik of open economy. First one, enable the export of goods and services to the international market as well as the import of goods and services from abroad. Number 2, involving economic sector such as household, companies, governments, and overseas sectors. Number 3, there is economic interaction between domestic actors and foreign actors. Karakteristik perekonomian terbuka. Yang pertama, memungkinkan ekspor barang dan jasa ke pasar internasional serta impor barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedua, melibatkan sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Dan yang ketiga, terjadi interaksi ekonomi antara pelaku dalam negeri dengan pelaku luar negeri. Faktor causing the occurrence of an open economy. First one, difference is in production factor between countries. Number 2, profit motive in international trade. Number 3, difference is in the level of scarcity of goods and services. Number 4, difference is in the price of goods or comparative advantage. And difference is in production capacity between countries. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ekonomi terbuka. Yang pertama, perbedaan faktor produksi antar negara. Yang kedua, motif keuntungan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan barang dan jasa. Yang keempat, perbedaan harga barang atau keunggulan komparatif. Dan yang kelima, perbedaan dalam kapasitas produksi antar negara. Advantage of open economy system. Providing opportunities for the community and economic actors to interact and
collaborate with other countries. Next, encouraging economic growth by expanding the market and increasing the competitiveness of domestic products, and enable access to cheaper products and services as well as more advanced technology. Economic actors can expand business across national border and enjoy more efficient production costs. Keuntungan dari sistem ekonomi terbuka. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan negara lain. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk domestik. Yang ketiga, memungkinkan akses ke produk dan layanan yang lebih murah serta teknologi yang lebih canggih. Dan yang keempat, aktor ekonomi dapat memperluas bisnis, melintasi perbatasan nasional dan menikmati biaya produksi yang lebih efisien. Economic actors in the open economy. First one, household sector. Consumer who use goods and services. Number two, company sector. Producer who produce goods and services. Government sector. Regulating and managing economic policies. And number four, foreign sector. Conducting trade and capital transaction with other countries. Pelaku perekonomian dalam perekonomian terbuka. Yang pertama, sektor rumah tangga. Konsumen yang menggunakan barang dan jasa. Yang kedua, sektor perusahaan, yaitu produsen yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah, yaitu mengatur dan mengelola kebijakan ekonomi. Dan yang keempat, sektor luar negeri, yaitu melakukan transaksi perdagangan dan modal dengan negara lain. The impact of open economic. Number one, international trade expand market share and increase the country's foreign exchange. Number two, there is an income circulation involving export, import, investment, and capital flow. And number three, currency exchange rate is one of the important factors in the open economy. Dampak perekonomian terbuka. Yang pertama, perdagangan internasional memperluas pangsa pasar dan meningkatkan valuta asing negara. Yang kedua, ada sirkulasi pendapatan yang melibatkan ekspor, impor, investasi, dan arus modal. Dan yang ketiga, nilai tukar mata uang adalah salah satu faktor penting dalam ekonomi terbuka. Conclusion. An open economy is an economic system in which a country actively interacts with other countries through international trade and capital movement. This system allows countries to take advantage of comparative advantage, expand market, and gain access to technology and product from abroad. Although it brings many benefits such as economic growth and increased competitiveness. Therefore, economic policies are very important so that the benefit of an open economy can be felt optimally and risks can be minimized. Kesimpulan,
Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi di mana sebuah negara secara aktif berinteraksi dengan negara lain melalui perdagangan internasional dan pergerakan modal. Sistem ini memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif, memperluas pasar, dan mendapatkan akses ke teknologi dan produk dari luar negeri. Meskipun itu membawa banyak manfaat seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing. Oleh karena itu, manajemen yang baik dan kebijakan ekonomi yang tepat sangat penting sehingga manfaat dari ekonomi terbuka dapat dirasakan secara optimal dan risiko dapat diminimalkan. That's all I can say. Sorry if there's a mistake. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.